वेदानां सर्वोत्तम जातवेदमाता ब्रह्म भवत्पुरां वेदानां निर्माताय मंत्रं करोति मां अपाराय नमः అమ్మ నెమ్మది కొట్టు నెమ్మది కొట్టు నెమ్మదిగా गुरुमाभ्यामाभ्यां नमः गुरुमाभ्यामाभ्यां नमः याचते प्रभागासुरुद्रपरसुदेन नासुक्तिभाषाभ्यां नमः ओम मंगलाभ्यो नमः ओम बाहुदेवताभ्यं बृहस्पते वरदयारदेशन रक्षो मित्रम् अपभागाभ्यां नमः विश्वं भौतं भवनं चक्रभवजातं जायमानं यते सर्वरुद्राय नमस्ते ओम गुरुभाभ्यां नमः हे परमलक्ष्मी हरप्राणितां पादाभ्यां नमः पादाभ्यां नमः अपौपस्य अद्यवज्रयुक्त ब्रह्मो दैवे प्रजये गतसभा धम्मयुक्ताञ्जा कवचाय नमः कवचाय नमः नमो भर्वने च कवचने च सुताय च सुसेनाय च नमो उपकवचाय नमः ओम नमस्ते अस्तुने लक्ष्मीवाय सहस्राक्षाय मेनसे अधो यस्तु दत्तानन्देभ्यो करं नमः तृतीयनेत्राभ्यो नमः प्रमुचनमनस्तमव्यवराज्ञं योध्यं यात्सदस्यपरातो भगवापः अस्त्राय वधू यात्रयातां तत्तभूयां तत्र तेषां इति ओम नमो भगवते रुद्राय नैतिकाय नमः ओम भगवत्स्वागतप्रामि ब्रह्मवन्दे भरप्रमनाय नमः सर्वभूतरमणाय नमः मनोन्मनाय नमः भूमध्यमाभ्यो नमः अघोरे घोरे जहतभ्यो नमस्कारुद्ररूपेभ्यः हृदयाय नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय नमः मुखाय नमः ओम अवे शुक्रम पुरुषो जोतामदे नमः ओम नमो भगवते रुद्राय पूर्व दिग्भागे इंद्राय नमः ఇవాళ మంచి రోజు ఇవాళ మంచి రోజు ओम देवागुरुपुत्रं ओम नमो भगवते रुद्राय आज्ञाय दिग्भागे अग्रये नमः మనకి ఆజ్ఞాయ భాగంలో అగ్నిదేవుడు అడుగుతారు మన కళల్లో కూడా ఈ యొక్క అగ్నిదేవుడు పండుగ చేసుకుంటాం భగవాన్ అత్యంత అగ్నిదేవుడు కళ ఓం ఆజ్ఞాయ దిగ్భాగే అగ్నేయ ఓం భగవత్వాహ ఓం శుభం సంఘమయ భయం తృణోంచ యస్మిన్ నక్షత్ర ఏతి రాజా యస్మిన్ భవేదూతం చత్రం అభిజావిజామహే ओम नमो भगवते रुद्राय दक्षिण दिग्भागे शरणागतस्थाने प्रभयराय नमः ओम भगवत्स्वाहा ओम स्वामी सानं जगदोयं दयासन्मने महे उमामहे मया गंगोरुद्रदे नमो भगवते रुद्राय ओम देव दक्षिणहस्ताय नमः ओम ब्रूं वामहस्ताय नमः ओम ओम नमो भगवते रुद्राय पूर्वांगदिग्भागे ललाटस्थाने इंद्राय नमः पूर्वांगदिग्भागे इंद्राय नमः ओम भगवत्स्वाहा नमः सर्ववेदमयो भवे नमः शंकराय नमः शंकराय शिवतराय च दक्षिण दिग्भागे यमाय नमः ओम नमः ओम भगवत्स्वाहा नमः शिवतराय च ओम नैतिकभागे नैत्राय नमः ओम नमः संभवे नमो भवे नमः शंकराय नमः ईश्वराय शिवाय च शिवतराय च पश्चिम दिग्भागे वरुणाय नमः ओम नमः संभवे नमो भवे नमः शंकराय नमः ईश्वराय च शिवाय च शिवतराय च ओम भगवत्स्वाहा ओम नमः संभवे नमो भवे नमः शंकराय नमः ईश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः देवताभ्यं सत्त्वजातमनुजामि सत्त्वजाताय नमो नमो भवे भवे भगवत्स्वाहा भगवान् नमो वामदेवाय नमः जयताय नमः जयताय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः ओम कालविकरणाय नमः ओम बलाय नमः ओम बलप्रमलाय नमः
हराय नमः ओम श्री हराय नमः ओम श्री भगने तगिने नमः ओम श्री अव्यक्ताय नमः ओम श्री सहस्राक्षाय नमः ओम श्री सहस्रपादाय नमः ओम श्री अवर्गप्रदाय नमः ओम श्री अनंताय नमः ओम श्री तारकाय नमः ओम श्री परमात्माय नमः ओम चित्रनारायणाय नमः ओम जय विष्णु ऋषि केशव नमः दामोदरं संकीर्तनाय वासुदेवाय हरे हरे श्री कृष्ण सुब्रह्मण्य श्री उपारामे अष्टोत्तर शतनामावली सहित पुष्पाणि पूजन समस्तः रूपम वनस्पति देवे नारायण सुजय आगे नीराजनानंद